कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का बड़ा बयान, छोटे प्लॉट पर बिल्डिंग प्लान की मिली मंजूरी। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने आज मेयर परिषद बैठक में घोषणा की कि आधे कट्ठा और 1 कट्ठा जैसे छोटे प्लॉट पर बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि अब छोटे प्लॉट पर भी लोगों को भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी, लेकिन बिना अनुमति के घर बनाने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आम लोगों से 15 दिनों के भीतर आवश्यक अनुमति लेने की अपील की और आश्वासन दिया कि सभी दस्तावेज सही होने पर मंजूरी आसानी से मिल जाएगी। राजनीतिक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने सर्कुलर जारी कर दिया है और उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे लोगों में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भवानीपुर में गुजराती और बिहारी समुदाय के लोग भी उनके वोटर हैं और तृणमूल कांग्रेस सभी का सम्मान करती है। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लाइट बंद करके वोट जीतते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। फिरहाद हकीम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने और कैबिनेट पास कर चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि संविधान का पालन करना सभी का कर्तव्य है। एक काटा हाफ छटा माने एक काटा हाफ छटा एरकम अनेक प्लान आज सैंक्शन हलो 27 पशुपति भट्टाचार्य रोड 116 2 काटार लेस देन 2 काटा हलो 32 नम्बर राजा नव कृष्ण रोड 100। अर्थात आपनादेर माध्यमे आमी मानुषके जानाते चाइछि जे छोट्ट प्लट हाफ काटा प्लट हलेও বা তার থেকেও ছোট প্লট হলেও আমরা প্ল্যান স্যাংশন দিচ্ছি, যেখানে মানুষ ভয় পায় যে ছোট প্লট আমি যদি বিল্ডিং রুলসে ছাড় দিয়ে দিই তাহলে আমার ওখানে একটা খাট পাতারও জায়গা থাকবে না। সেইটা প্লট অনুযায়ী রেশিও করে আমরা 3 কাঠার নিচে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা রেশিও করে ছাড় কম, মানে যত কম জমি হবে তত ছাড় কম করে আমরা স্যাংশন করে দিচ্ছি। কিন্তু উইদাউট স্যাংশনে যদি আপনারা কেউ কনস্ট্রাকশন করেন দায়িত্বটা আপনাদের, আইনত যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা কেএমসি নেবে। সুতরাং আপনারা এলবিএস এর মাধ্যমে প্ল্যানটা স্যাংশন দিন। আমরা কথা দিচ্ছি 15 দিন, আজ খুব কমপ্লিকেটেড হলে মানে সব কাগজ যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে 15 দিনের মধ্যে আমরা স্যাংশন দেবো। ছোট ছোট প্লটের ক্ষেত্রে আমাদের ফায়ারও লাগে না, সুতরাং স্যাংশন দিতে অসুবিধা নেই। 15 দিনের মধ্যে স্যাংশন নিন। 3 কাটার নিচের যে প্লট ছোট প্লট তার স্যাংশন জমা দিয়ে ইউডিপিতে আপনি প্লিন্থ লেভেলের মধ্যে তৈরি করাও শুরু করুন, ওয়েট করতে হবে না। সুতরাং এই কাজটা আপনাদের মাধ্যমে আমি বলতে চাই মানুষকে যে উইদাউট প্ল্যান বাড়ি করবেন না। অনেকে এসে প্রলোভন দেখাবে, কিন্তু কেস বাড়ির মালিক খাবে। সব জায়গায় করছি, কলোনিও করছি, উইদাউট কলোনিও করছি, বস্তিও করছি, উইদাউট বস্তিও করছি। ছোট প্লটের ক্ষেত্রে মানুষ যেটা ভয় পায় যে এত ছাড় দিলে আমরা করবো কি, এই দরকার নেই করে দিন পাড়ার প্রমোটাররা বা পাড়ার বিল্ডাররা, সেই ক্ষেত্রে করবেন না, কারোর এসে পায়ে দেবেন না। এখন আইন অনেক স্ট্রিক্ট হয়ে গেছে। দয়া করে ছোটোর থেকে ছোট প্লটের প্ল্যান করে স্যাংশন করুন। স্যাংশনের দায়িত্ব আমার, আমি স্যাংশন করে আপনাকে দেবো। মাথা তুলে কাজ করাবেন, কারোর সামনে মাথা নত করা যাবে না।